अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले एक हदीस आप लोगों के सामने रखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह तू मेरे अंदर को, तू मेरे बातिन को मेरे ज़ाहिर से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे। तो इसलिए क्या है, अपने अंदर से ख़ुद को हसीन बनाना कि कम से कम रिसोर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहें। तो लोग क्या हैं, तुम्हारे साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम अच्छा पैसा देते हो, तुम उन्हें पैसे बहुत ज़्यादा देते हो। नहीं, लोग इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसके साथ सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, इसका चैलेंज बहुत बड़ा है, इसके साथ चलने में बहुत ही मज़ा आता है। अपनी शख्सियत को उन लम्हात में लेकर जाओ, उन ग्राइंड्स में लेकर जाओ, उन महल में लेकर जाओ जहाँ पे तुम्हारा नफ्स चीखें मार दे, तुम्हारा नफ्स चीखें मार दे और उन कंफर्ट जोन से तुम बाहर आ जाओ। देखना फिर तुम्हारे अंदर एक ऐसी अमामत आना शुरू हो जाएगी कि तुम बात करोगे तो लोग क्या है, वहीं बैठकर तुम्हारी बात सुनने लग जाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन ये सफ़र लंबा है, इसके लेक्चर्स की वर्कशॉप्स बहुत ही लंबी है। अगर ज़िंदगी के अंदर वहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो जहाँ वाकई ही तुम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, लोगों के दिलों में तुम एक तूफ़ान खड़ा कर सकते हो, लोगों के दिलों में तुम एक इनकलाब पैदा कर सकते हो कि वो कम पैसों में तुम्हारे साथ काम करें, कम पैसों में तुम्हारे साथ वॉलंटियर करें। तो क्या है, छोटी सी कंपनी को पाकिस्तान के बड़े रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर तुम फाइल करना चाहते हो तो फिर क्या है, उन असूलों के साथ ज़िंदगी जीना कि गया हुआ वक्त हाथ नहीं आता। दिस इज़ योर टाइम। इसलिए क्या, फजूलियात के अंदर अपना वक्त, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आगे जाके छोटी छोटी चीज़ें कहाँ कहाँ काम आती हैं आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ कहाँ कौन कौन सा बीज लगा हुआ था, वो कहाँ कहाँ पर कैसे जवाब देता है पता भी नहीं होता। एक हदीस रखती हूँ, अब्दुल्ला बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लगाया हुआ छोटा सा बीज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनसे दूध मांगा तो उन्होंने दूध देने से इनकार कर दिया। कहा जब तक कि मालिक से मैं इजाज़त नहीं ले लूँ तब तक मैं नहीं दूँगा। और वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो जा रहे थे। तो ये क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी इन्वेस्टमेंट कि आगे जाके अब्दुल्ला बिन मसूद कितने बड़े आलिम दीन, वो आलिम दीन, फ़िक़्ह के आलिम, इमाम, गवर्नर बने। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में आप भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहें और फोकस रखें अपनी मंजिल के ऊपर। अपने दुश्मनों को एनालाइज़ करें। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें बिल्कुल ही कोई दुश्मन ही नहीं, ये भी कोई ज़िंदगी नहीं। और फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल यानी आपके सीने ने अभी तक चैलेंज ही नहीं किया किसी को, और वो ज़िंदगी जिसमें हर दरवाज़े के ऊपर आपके दुश्मन खड़े हैं। तो क्या आपकी इतनी ही अजीब पर्सनैलिटी है, आप इतने ही अजीब हैं कि लोग आपको देखते हैं और चिढ़ने लग जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। ज़िंदगी वो है जहाँ दुश्मनियाँ भी हों और दोस्त भी, और एंड पर दुश्मन भी क्या है, वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तेरी फ़ौज का हिस्सा बने। ज़िंदगी वो होती है जहाँ तेरी जीत के ऊपर भी तेरा दुश्मन कहे कि वाकई ही जीत तो इसी इंसान की बनती थी। और फिर ज़िंदगी वो होती है जिसमें दुश्मन क्या है, तुझे हराने के बाद कहे कि वाकई ही इसको मैंने गिरा तो दिया लेकिन जीत वही डिज़र्व करता था, वो मान जाए। फिर उसके बाद मजबूत वही था। इसलिए अपने दुश्मनों को इतना हार्ड टाइम दें, इतना हार्ड टाइम दें कि उनके सीनों से चीखें निकल पड़ें कि हम वाकई ही किसी मजबूत ईमान शख्स से हारे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वाकई ही फिर कमाल ये है कि आप मजबूत ईमान इंसान बनो, शेर बनो, क्योंकि उसकी जो हार भी क्या है सिंबॉलिक होती है और उसकी जीत भी क्या सिंबॉलिक। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंसान बने, शेर बने। और इन कामों के लिए बड़े दिल, बड़े जिगर और बड़े ज़र्फ़ चाहिए। और ये छोटी सोच के साथ नहीं बनते, ये 2 रुपये के झगड़ों पर नहीं, ये 2 रुपये के मसाइल पर नहीं, कोई मामूली से मसाइल नहीं है, बल्कि ये तो क्या ख़ुद को गरूम, ख़ुद को ग्राइंड, सब्र, ख़ुद को मारना, बर्दाश्त करना, अपनी अना को, ख़ुद को, अपने नफ्स को मारने से तब जाकर कहीं ये बीज उगता है। और देखिए कि इंसान फल और फूल बनना चाहता है हर इंसान, लेकिन हम तो वो खाक बनने का कहते हैं, वो बीज बनने का कहते हैं जो ज़मीन में दफन करता है अपने आप को और गुम हो जाता है और गुमनाम हो जाता है। लोग आते हैं, फल और फूलों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीज
جو دفن کرتا ہے اپنے آپ کو اور گمنام ہو جاتا ہے۔ مٹی کے نیچے کوئی اس کے دکھوں کو نہیں جانتا، اس کی تنہائیوں کو نہیں جانتا، اور وہ زمین سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس بیج کو اپنے آپ کو پھاڑ کر وہ کیا کرتا ہے، ایک درخت بناتا ہے۔ اور سارا جہاد پھر کس کا ہوا؟ اس بیج کا ہوا جس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ جی تو یہاں پہ کہ اب سارا جہاد کس کا تھا؟ ایک بیج کا جس کو لوگ بھول ہی جاتے ہیں، اور سارے فائدے قوم کے پھل پھول پودے اٹھاتے ہیں، تعریفیں کیا پھل اور پھول لے جاتے ہیں، بیج کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اصل بنیاد بیج کی ہوتی ہے۔ بیج بننا ہے ہمیں اس امت کا، ہمیں کیا ہے؟ اس امت کا بیج بننا ہے، اس قوم کے اپنے وین کا، اپنی کمپنی کا، اپنے خاندانوں کا بیج بننا ہے کہ تمہاری بنیادوں کے اوپر نسلیں جمع ہوں، تمہاری بنیادوں کے اوپر تمہاری نسلیں جمع ہوں، تمہاری نسلیں کھڑی ہوں، پھل پھول لگیں، اور انہی درختوں کو پھل لگتے ہیں جن میں عاجزی ہوتی ہے، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، جو جھکے اور ہمبل ہوتے ہیں، ان درختوں کے اوپر اتنا ہی زیادہ پھل لگتا ہے، جو اپنے نفس سے آزاد ہو کر قوم کے بڑے بڑے فائدوں کے لیے اپنے تکبر کو، اپنی انا کی وہ قربانی دیتے ہیں، اپنے تکبر کی دیتے ہیں، اپنے وقت کی وہ قربانی دیتے ہیں، اور کس لیے؟ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی فائدے کے، قوم کے فائدے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کر پھر کیا صحابہ کا رول ادا کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، وہ دین کی خدمات کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت اتنی عزت سے نوازتے ہیں کہ اس انسان کا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو وہ عہدوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کا نام کن کن محفلوں میں، کن کن ستاروں میں، کن کن افلاک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ انہوں نے سب کس لیے؟ شہرت کے لیے نہیں، تو یہ شہرت کے لیے، خود کو جتانے کے لیے، دوسروں کو جھکانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے وہ یہ خواب نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دوسروں کو فائدہ دینے کا سوچتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے میں سپورٹ کرتا ہے، دوسروں کو وہ کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے، دوسروں کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس مقام تک پہنچنے کے پیچھے کیا ہے؟ علمی ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے، علمی ہتھیار، دینی بھی اور دنیاوی علم بھی۔ تو اس لیے پلیز ایک بامقصد زندگی گزاریں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے پہلے کیا خود کی اصلاح کریں، کیونکہ خود کی اصلاح پہلے ضروری ہے، اور اپنی نیتوں کو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں۔ زندگیوں میں اگر واقعی امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، تو پھر دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا پلیز چھوڑ دیں، اور کہیں چلتے جائیں اپنے مقصد پر اور اپنی منزل پر فوکس رہیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، دشمنوں سے بچنے کی دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔